नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री मुकेश भाई पटेल ने वांसदा नेशनल पार्क में वन्य पशु उपचार केंद्र का किया उद्घाटन। दक्षिण डांग वन विभाग के अंतर्गत वांसदा नेशनल पार्क में वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन और जल आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री मुकेश भाई पटेल द्वारा गुजरात विधानसभा के उपदंडक व डांग विधायक विजय भाई पटेल की उपस्थिति में वन पशु उपचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दक्षिण डांग वन विभाग के उप वन संरक्षक रवि राधाकृष्ण प्रसाद ने वन्य प्राणी उपचार केंद्र की सुविधाओं से सभी को अवगत कराया। दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड, तापी, नर्मदा और डांग झीलों के जंगलों से जंगली जानवरों का रेस्क्यू कर उन्हें इलाज के लिए वांसदा नेशनल पार्क के नेवताड़ स्थित वन्यजीव उपचार केंद्र में लाया जाएगा, जहां पर घायल पशु प्राणियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराई जाएगी। रवि राधाकृष्ण प्रसाद ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि वन्य पशु उपचार केंद्र में जानवरों और मवेशियों को बचाने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इस मौके पर डांग जिला पंचायत अध्यक्ष निर्मलाबेन गाइन, वाघाई तालुका पंचायत अध्यक्ष चंदरभाई गावित, वलसाड वन मंडल के मुख्य वन संरक्षक मनीश्वर राजा, उत्तरी डांग वन मंडल के उप वन संरक्षक दिनेश रबारी, IFS सुरेश मीना, वांसदा प्रांतीय अधिकारी DI पटेल, ACF आरती भाभोर, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान अधीक्षक फरीदा गौवी एवं वनकर्मी उपस्थित थे। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वांसदा वघई खाते रेस्क्यू सेंटरનું આજે લોકાર્પણ કર્યું છે। જંગલી જાનવરો જે હોય છે, પક્ષીઓથી લઈને તમામ પ્રકારના જંગલની અંદર એને ઈજાઓ થતી હોય છે, ત્યારે ગુજરાતના પાવાગઢથી લઈને અલગ અલગ સ્થળે એને મોકલવામાં આવે છે। અહીં રેસ્ક્યુ માટેની સારવાર માટેનું કોઈ સેન્ટર હતું નહીં। સૌ પ્રથમવાર આ ડાંગ જિલ્લાની અંદર વઘઈ ખાતે આજે અમે રેસ્ક્યુ સેન્ટરનું ઓપનિંગ કર્યું છે। એટલે હવે પછીથી કંઈ પણ જંગલી જાનવરોને નુકસાન થાય, કંઈ ઈજા થાય તો એની સારવાર અહીંયા તાત્કાલિક એમને મળી રહેશે અને એને જીવ પણ બચી શકશે। સાથે સાથે આપણે જોયું છે કે આજે એક હાઇડ્રોલિક વાન, જેના થકી કાંઈક દીપડો પકડાયો હોય તો તાત્કાલિક એને વધારે માણસની જરૂર ના પડે, ઓછા માણસોથી એ દીપડાને લઈ આવે એના માટે એક હાઇડ્રોલિક વાન પણ સૌ પ્રથમ ગુજરાતની પ્રથમ વાન કે જેમાં ઓછા માણસોથી પણ વાન લઈને દીપડાને રેસ્ક્યુ કરી શકે છે। એના માટે આજે વઘઈ જિલ્લાની અંદર ડાંગ જિલ્લાની અંદર અમે આ ઓપનિંગ પણ કર્યું છે અને લોકો માટે અર્પણ કર્યું છે। આવનારા દિવસોની અંદર કોઈ વન્ય જીવને કોઈ ઈજા ના થાય અને ઈજા થઈ હોય તો તાત્કાલિક સારવાર મળે અને જીવ બચી શકે, એના માટે આ કામ લાગશે। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।